Siguro 1 point nag-start. 3 points, 3 points, 1 point. Wala pa. So, Kailangan ba? Akin na. Huli kong tweet. Timer? Akin na. Si Arvin. Long pa yun. Nakikiupo na rin ako pre. Okay, last 2 minutes. Game! Ano yun? Rebound JR? Picture rebound ulit. Dalawa. Sino nakascore? Ito yung pang-apat na nila to, di ba? Na Oo. puti. Sina Joseph? Pang-apat. Oh. Sila yung naka-apat na games. Seconds to shoot. For 3. Ano? Small. Christian, rebound uli. Rebound uli. Ayun, puntos niya na. Huli. 6-2 na. Alan. Brian, rebound. Brian, 2 points. Tommy. Tommy assist. Alan rebound. Ay, Alan 2 points. Tommy assist and rebound din. John Ray all the way. Sino nakarebound? Wala. Yun dito kanina. Ayun, D-Mac. Good! Initin nyo na si Alan. Inatras. Christian. Off short. Assist sana. Jonald rebound. Jao to Mac. Foul. Sino pa nakascope nila? Wala pa, 10-4 pa rin. Hindi kilala Jonah. Sino po isa? Yung isa, Si John Ray kanina. si John Ray kanina. Si John Ray kanina. Wow. LeBron all the way. Assist ni Jao yata yun. Assist ni Jao yun. Foul na.
Miss. Miss. Miss na daw, miss. Wow! Ay, ligo na rin ako eh. Ah, talaga? Shower na. Sige. Sige, mauna na ako doon. Jimmy Buckets. Naku, patay na. Sa spot. Hey! Ha? Tumawag na ng foul. Nice assist. Good, Tom, good. Seven. Six. Four. Three. Two. Plastic ah. Naglalaro yung tao. Sino nakashoot? Si Joe. Tama ba yung score? All? 12-12. Steal. Ayun! Wala mo. 10-second shot clock. Uy! Apat lang mo, apat lang. Paginitin nyo na si Alan. Uy! Paul ka? Good down, good. Meron pa. Daming fans ah. Sino nag-assist? Wala na, na-dribble na eh. Na-dribble niya eh.
Si Jeff to, di ba? Kay Jeff to yun. Si Tom! Bantayan niyo si Tom! 8 seconds. Ah, 3, 2, 1! And... JR, rebound. Sa kapila, libre na eh. Oh, wala pa rin. JR, rebound. Oh, yung ganda. Rebound Brian. 2 points Brian. Dalawa yun. Rebound dyan. John Ray, 2 points John Ray. Parang lang pre ha! Ingat, pre. Basta kayo yung next dyan, Pau. May isa pang game to. Wala na ba? O, wala na ba? Meron pa. Nagbihis na rin pala yung mga kampi ko. No? Gusto na matulog ko pala! Okay lang. Nakailang total games ka? 3 din, di ba? O hindi, ano na to? Alamin mamaya kung ano, sino yung ano. Four 0 sila ano, no? Sila champion tonight. Sila champion tonight. Pero malayo pa yan ha. Kasi 2-1, 2-1. Uy! Pasok yun. Assist ni Tommy. Good yun. 22-16. 6 lang oh. Nasaan si Jeff? Hindi kami nag-meet. Shower. Ay putang. May malayo. Balikan ko siya. Makakalabas naman yun. Hindi. Hindi siya makakapasok. Nasa loob naman yata siya. Uy, Shigal! Kaliwa, shooter! Kaliwa, yun. Bato! Uli! Sino nag-assist? Hindi ko nakita. Sorry. Apat lang ang purple. Tama score, di ba? Tama. 2024. Tira mo na, Tom. Ten. 7. 5. Grabe. Boom!
Wala na yata, no? Points. 4 points pa eh. 25 seconds. 25 seconds remaining. Eh, ano pa? May 15 minutes pa sa real time. 13 seconds to shoot. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tangina talaga, kanya talaga. His night! Player of the night na. It's his night! Rebound, Tommy! Eh, Sino next cut tayo ba? hindi na, parang wala nang game eh. Kasi ano, si Jomel